Hello sa tanan natong mga ka-viewers ug followers karong adlaw. Ug as you can see na sab mga kabady, natay ginaandam karon nga baldi ug lingkuranan tungod kay manguha man ta karon og maliit na buongon. Ug sa dili pa day kita magsugod pagpanguha sa atong maliit na buongon, ato sa mong itur sa ato ang mga tanom nga maliit na buongon. So mao day gyud ni ang iya nga bunga, maliit gyud di ay pero daghan ug maanindot kayod pagalantawon. As you can see mga badi nga yellow na kining atoa nga bunga tungod kay kini paingon na usab siyang mahinog. Ug sa ato di ay nga mga viewers diha, basin ug ganahan mo order ni ining atong maliit na buongon, pasensya na kay dili gyud ni siya baligya ug dili usab ako hilig ni ining pagpamaligya. So kini di ay ato ang maliit na buongon, dili po di ay ni siya tantong dako, dili po siya tantong gamay, kundi igo-igo lang para atong makabot ang iyang mga. As you can see mga bading, ang pinakaubos usab niya nga sanga sa atong maliit na buongon kay aduna usab siya mga bunga tungod kay kusog man kining ato ang maliit na buongon mupudos og bunga. Actually mga kabady, wala pud ni hunong ning atong maliit na buongon sa pagpamunga, sukad pa ni adtong nagsugod kani siya og pamunga hangtod karon. Mauna nga nakadesisyon ta nga dili ta mo baligya og bunga niini tungod kay ginahatagan man ta og grasya nga sama niini nga wala pay hunong sa pagpamunga. Actually mga kabady, kining ato ang maliit na buongon kay naapagali siya mga bunga pero nagsugod na pud siya og panggawas ang ihang mga bulak. So ingana kadagayaon ang atong mga tanom mga kabady. So mao ni nga ang atong maliit na buongon sige la og pamunga tungod kay kini ato man kining gihimo gikan sa markot nga pamaagi. Mao ni nga walay hunong ang iyang pagpamunga ug samtang bata pa siya nagsige na siya pamunga, hangtod na kini nga iyang bunga ug ang iyang mga grasyang ihatag kanato. Ug as you can see mga badi nga magsugod na usab kita og pag-harvest kay naamay naga-request nga mangayo og lemon o maliit na buongon sa atong mga tinano. Actually mga kabadi, kani di ay nga maliit na buongon kini nga punuan sa atong maliit na buongon, kinakuhaan ko na usab kini di ay og seedlings pinaagi sa marketed gihapon nga pamaagi tungod kay giganahan man ako nga magkuha og seedlings niini tungod kay maayo man siya mo bunga. As you can see mga kabady nga pasimple-simple lang tang nagkuha niini og bunga ug paisi-isi lang tungod kay ubos lang man kining namo nga ang ato ang tanom. Actually mga kabady, 5 years na di ay kining nagsigi og pamunga ug walay hunong kining pagpamunga kining ato nga maliit na buongon. So ingana kita kaswerte sa ato ang gitanom karon tungod kay wala kini hunong ug walay puas sa paghatag nato og mga grasya matag adlaw. As you can see mga badi nga wala pud ta nagpahutak-hutak og panguha og bunga niining atong maliit na buongon tungod kay atong ginapili kadtong mga hinog na kaayo og mga yellow na nga mga klase nga bunga tungod kay atong ihatag kanila ang maayong kalidad sa bunga ug kadtong mga guwang na gyud kaayo. As you can see mga badi nga ato gayong ginahinayan kini og pagpanguha og bunga ug atong ginaampingan kini tungod kay naa na usab kaming pang mga bulak ug mga gagmay pang mga bunga nga kaming na pud natong pag-harveston. So kana pasabot gayud mga kabadi nga walay puas kining atong mga tanom sa pagpamunga. As you can see mga badi nga padayon kita nag-harvest sa atong maliit na buongon karon ug matong masaksihan kining maanindot kaayo nga bunga nga gikan sa ato ang punuan sa ato ang maliit na buongon. Ug as you can see mga kabadi nga nalingaw kita sa atong pagpanguha ug pang-harvest sa atong mga bunga sa atong mga maliit na buongon karon ug wala na to mahimatikti nga ang oras nagadagan ug alas 7:30 na sa kabuntagon. Ug sa dihang nahigmata ako mga kabadi tungod kay hapit na maday ko malit sa akong trabaho karong adlaw tungod kay ang akong duty karong adlaw kay magasugod sa alas 8 sa buntag. Ug maong ato kining pagapaspasan sa pagpanguha kining atong mga maliit na buongon tungod kay basin hinuon kun mao kini ang hinungdan nganong malita sa atong pagatrabahoon karon. Kani day tuod nga ana atay mga tanom ning atong palibot mga kabadi kay dili lang di ay sa atong kaulingon kita nakabenepisyo kundi naka-benefits ug nakatabang day usab kita sa atong mga isig kasilingan
nga usab nagkinahanglan usab sa atong pagtabang ngadto kanila. Shout out day ko sa tanan nakong mga subscribers ug followers sa akong YouTube channel o Facebook profile o Facebook page. Thank you kaninyong tanan. So mao di kini ang atong bunga sa atong maliit na buongon mga kabadi, labang pagkaanindot gayud ug mga gulapa gayud kining atong mga bunga karong buntaga. Ug sigun sa akong gikaingon nga pilion nato ang mga maanindot gayud kaayo nga bunga aron nga dili kita mabalikasan sa atong pagatagaan niining maanindot ug maanyag kaayong bunga sa maliit na buongon. Ug pasensya na di ay kamo mga kabadi tungod kay mogamit na kita og stool o ginatawag nato karon nga lingkuranan tungod kay gipakatawo man ta nga mubo og putot ning kalibutan mo nang gamiton nato ang mga ipinagbabawal na techniques. Ug asyukan si mga kabadi nga nidanag-danag na atong panagway tungod kay nagpakita naman si Haring Adlaw og panahon na gyud og oras nga kinahanglan na gyud kitang mag-prepare tungod kay padulong na gyud mag alas 8 og ting trabaho na usab kanato sa atong regular nga trabaho. Ug hangtod diha mga kabadi, maayong buntag kaninyong tanan ug maayong adlaw sa atong mga viewers karon ug ilabi na sa atong mga followers ug mga subscribers usab. Thank you and bye-bye.